ନିଜ ଗାଁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆସି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କେହି ଜଣେ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗାଁଠୁ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗେଇ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ରହିଛି ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର କେନ୍ଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯିବ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? सर बहुत बड़ गाँ को लेकिन गोटे मात्र खेल पड़िया तो से खेल पड़ियाटा आमर निहाती दरकार अलरेडी से खेल पड़िया अच्छी दीर्घ वर्ष धरी तापर से पाखे गोटे स्कूल भी अच्छी स्कूल पिलापाई भी दरकार गाँ पिलापाई भी दरकार तो से आम चाहूँ से खेल पड़िया खेल पड़िया रो एमती कौन व्यक्ति तार जबरदखल कर निज स्वार्थपाई से यूज न कर से आम जिलापाल पाक आसलु तो जिलापाल सार कहते अति शीघ्र तार कार्यानुष्ठान निया आगुरी जमी थी सेमती रहा। हाँ, निश्चित भाव में जो भाव में जेहेतु जिलापाल से दाबीपत्र दे सारी जिलापाल प्रतिश्रुति देते खूब शीघ्र यार तदंत कर भाव में पुणी थे से खेल पड़िया फेरी दि प्रतिश्रुति नहीं कौन कहे कहीं जब कौन गछ लगे गछ भी लगे दरकार कि खेल पड़ियार भी आवश्यकता रही एक्चुअली कहवाक गले सार मो ना हूँ विपिन चंद्र पात्र शरचंद्रपुर बासिंदा तो सेठी दीर्घ दिन से खेल पड़िया अच्छी पाखे हाट अच्छी तो से पाखरे किसी व्यक्ति आसिक जोर जबरदस्ती जो गछ लगे कि बाड़ घेरी सारे से एक्चुअली ऑलरेडी गवर्नमेंट डेवलपमेंट काम 2-3टा हो सारी इलाक चलिकी अच्छी आमर एमएलए फंड रोटे कम देती कम्युनिटी हॉल सेटा को भी मैंने विरोध कर ना ये किसी कम हो पार्बनी खेल पड़िया ये ना टोटाल बहुत किसी एमती से किसी व्यक्ति 2-4 जन अच्छा से गाँव एमती सब विरोध करफल आम बाध्य होगी कलेक्टर सार पाखु आम आसीलु आ दाबीपत्र आम आज देचु तो कलेक्टर सार आमको प्रतिश्रुति देते बहुत शीघ्र यार कार्यानुष्ठान करा। हाँ, तबे जो खेल पड़िया गाँव देखिपे अनेक महिला निजर छोट छोट कुनि कुनि पिला धरी आसिक जिलापाल कार्यालय सम्मुख में पहुंची जेहेतु खेल पड़िया जमी आमर जो भाव में गछ लगेबार आवश्यकता रही से भाव में सुंदर स्वास्थ्य और खेल खेल पड़ियार आवश्यकता रही कौन कहे जो भाव में आपण सब काम धंदा बंद करके खेल पड़िया लड़ाई कर नमस्कार मो ना चंपावती पात्र सामाखुंटा ब्लॉक शरतचंद्रपुर मु बासिंदा अटे मु हुए तो झील शरतचंद्रपुर मु भी गोटे झील गाँ माटी पढ़ी से गाँ स्कूल अच्छी आमर पाखे गाँ हाट अच्छी पाखे आमर बहुत बड़ गाँ आम मिलीमिशी समस्त चलू सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए विभिन्न आमर प्रति वर्ष मु छोटू देखी आसी बड़ बड़ भाई माने आम गाँव गुरुजन माने समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम करती से पड़िया आमे भी भाग नहींचु खेलीचु आमे चाहबू से पड़ियाटी पड़िया ही रहू आम गाँव आउ सेमिति पड़िया नहीं जो पिला माने खेली पारिबे आग को दूर दूर जाइकी खेली पारिबे एवं पिला माने भी समस्त आम स्कूल आम गाँव भी पिला माने चाहती गोटे बड़ पड़िया हो स्कूल जेकोसी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सेमिति एनुअल कार्यक्रम हम सेमिति पड़िया नहीं जो पिला माने अनुष्ठान करि पारबे कार्यक्रम सार मानकर भी सेमती बड़ स्कूल मझीरे भी बड़ी पड़िया नहीं तेणु से पड़ियाटी रहिले आमे जेकोसी कार्यक्रम करि पारबू आम गाँव रे भी बहुत पिला अछंती बहुत दूर दूर जाई पढ़ुछंती एमती कि किड्स हो टीम्स हो भुवनेश्वर भी मु निजे मध्य आमर एबे जिला स्कूल रो मु जने स्टूडेंट एमकेसी रो स्टूडेंट मु मध्य जने आम बहुत भलो भलो पिला अछंती जो माने चाहूछंती पुलिस हेबे बा बड़ बड़ आर्मी कि बड़ बड़ ऑफिसर हेबे पड़िया निजर प्रदर्शन जारी रखिबे खेल कूद को जारी रखिबे
ତା ଆମଠୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହ ହେବେ, ତ ସେ ପଡ଼ିଆଟି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ। ଯୋଉ 2-4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଆଟି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିକି ହୁଏତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତୁରନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ପଡ଼ିଆଟି ଆମ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଅଧିକାର। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବା ଏବଂ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ହେଲାନି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ଖେଳକୁଦ ସବୁ ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାନି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁର ଯୋଉ ପଡ଼ିଆଟି ରହିଛି ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟି ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିହବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରୁ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳକୁଦ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବା ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଆଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।